Video mo yung mata. Hi, guys! Yay! Yay! Woo! Ano? Bisaya hata ano? Tayo muna. Tayo. Woo! Wala, may class. Okay, wow. Ang saya nyo. Ay, may ano naman siguro pink. Sir, sir, YouTube to, YouTube. Wala dito sa ano. Sa Baguio lang. Ganyan ba? Ganyan ba? Ayan, mga kids. Ayun sila. Actually, nag-experience sa sakay amin. Oh, dude. Yan sa Baguio mag-training. Wow. This is part of the training. Experience. Apala ni sa PT. Practice siya sa mga. Merlan. Burn. Tama video na. Mahulog na. Hoy! Alam mo sa kanan dito sa kanan ni Dasal ka daw. Nilsa daw ka sa tambulig be. Oh, yun o. Ano? Participant. Tutukin na gan. Participant din siya, sir. Ayun na. Kaya sa sumalig siya katumaan ka ng ilan. Kondom? Oo. Ayun na, nakaibig sila. Kondom? Oo. Nga, ulit cottage? Nakay, may tabi ito, sir. Oh, hunas mo. Oh, kay pagat mo, sangad. Na. Sangad mo na. Changoy! Oy, but, listen. Ang saya dito sa Baguio. Listen. Oh, tingnan ako. Tingnan na rin dyan, mahal na pasuyad dyan, oh. Pinasunod. Pwede natin orok. Sunod. Pato na ko yung sakyan. Wag na, Ayan, pato. Ang sandaan, 2-3 lang ang laman. Tapos kayo pa magpapadyak dyan. Yung ganyan, no? Buti, marunong din. Tadyak. Ang tawag yun, tadyak? Yung pinapadyak. Parang bike. Oh, yung ba yung bayan sa dagat pala ko sunong? Ay, tayo. Sagwan. Sagwan tawag yan. Ano yan iniisip ko yan? Ay! Ganun, tas ay maganda. Tadyak yan. Babae. Ang galing sa pang may nalunod dito. May tumaob na po ba na ba? Magoro, di ba? Magoro lang. Dito 5 feet lang. Ay! 3 to 5 feet? Ay, Karen! Parang alalim-lalim Hello na po. pa. Maluwang lang. Wala kayo din. Saan magaling ang tubig? Ayun na, participant sa kayo. At 3 liters. So meron pa na. Woo! Kasi hindi naman, ganyan na yan. Hindi na nakalabel na yan kasi may outlet siya doon. Ay, pag umulan na pupuno, mga babae po. Uy, mga student dito siya po nun. Co-leader sila. Ana, hindi ko pa makamilaw ni Imelda. Bangsay, bangsay, do, do, do. I would like to say thanks to my mother for giving me this opportunity to be here in Baguio, to all of my sponsors. Number one, first sponsor. First sponsor, my mother. Second, my grandfather. Third, The name of your grandfather. my grandfather is Mr. Serapio de la Cruz. One who is giving you Ticket! Ticket! 5,000. Baka ma-hold up na. Bawalik ko ang gaba. To my grandmother, Adela de la Cruz. Ano po yun? Po, ano yung fountain? Tira. Ay, sira. I would like to greet Miss Charmy Sigualan. No, advance happy birthday, Karen and Emma Dopo, Vice President of Malawi Vocational Technical School, located at Gary sa Wanga do Sul. Ano yun? Address. Birthday to me. Uy, happy birthday ka. Happy birthday. Birthday mo yun? Well, Okay. Advance. Happy birthday. Saan po? happy. Mr. Samson Acapulco. To Mark. Hi, Mark. Mark. Wait to Mark. Mark Classic. Mark. Hello. Wait to Mark. Ano yung pangalan mo, partner? Pearl. Alan, okay, Alan. Oh, may alin po. I would like to thank Kuya Alan for Growing up. dating us, helping us. Rolling down the street ng Tagalog. Roll your boat down the street.
Tanong ko, stream ba to? Lake na lang. Yeah. Row, row, row your boat gently down the lane. Tanong, ilang bisis lumiko ang jeep? Ang layo. Sir, nandito ko tayo sa boat. Kamusta yung tubig? First connection, mahal bugas. Taga-tubag, mahal bugas. Look po, bola. Easy Pearl. May naalala siya. Si Jericho. Ayun, umabot sa 10 minutes. 5 minutes pa. Si Jericho, si classmate. Ay, kita kung sa doon.